adlaw, patay ang usa ka amahan ug iyang anak human malumos samtang nangisda sa baybayon sa Purok Katipunan, Barangay Magdaop, Ipil, Zamboanga, Sibugay niadtong Hulyo 17 ning tuiga. Giila ang mga namatay nga sila Wilmer Templado, 45 anyos, ug iyang 18 anyos nga anak nga si Wilber Templado, nga residente sa Barangay Kitabog, Titay, Zamboanga, Sibugay. Samtang naluwas usab ang ilang kauban nga si Eric Espacio Villavito, 40 anyos. Sumala sa mga otoridad, unang naluwas sa mga residente sa lugar ang usa ka biktima gikan sa dagat apan wala na kini naginhawa. Og tungod missing ang usa pa ka biktima, busa naglusad dayon og search and retrieval operation ang mga otoridad. Hinungdan nga na-recover sab dayon ang patayng lawas sa ikaduhang biktima. Ang retrieval operation gipahigayon sa nagkahiusang puwersa sa Ipil Municipal Fire Station, Philippine Coast Guard, Ipil LDRRMO ug Ipil Municipal Police Station. Human sa operasyon, gitugyan ang patayng lawas sa mga biktima sa PNP Scene of the Crime Operatives Consoko alang sa dokumentasyon ug dugang nga investigasyon. Nagpahigayon ng search and rescue operation ang mga personahe sa Coast Guard Station Western Sulu pinaagi sa Coast Guard Substation. Human makadawat og distress report gikan sa kapitan sa motor launch ML Super E niadtong Hulyo 17 ning tuiga. Ang moong motor bangka ni biyahe gikan sa Miambong padulong sa Pandami, Sulu. Sumala sa Philippine Coast Guard, nagkarga kini og 1,900 kasako sa bugas nga ipanghatag isip ayuda sa mga residente sa Pandami. Apan samtang naglawig sa dagat, naguba ang makina sa moong barko. Nakigkoordinar sab dayon ang Coast Guard Substation sa tag-iya sa ML Fatima Sharifa 1 aron matabangan ang moong barko nga nakita na duol sa Tiumbal Island ug luwas nga giguyod padulong sa Pandami. Sumala sa Philippine Coast Guard nga ang maong operasyon nagpakita sa ilang kaandam sa paghatag og hinanaling tabang sa mga sakinang pandagat nga manginahanglan og tabang. Isip kabahin silang intensified community assistance, awareness, response and enforcement kon iCare campaign. Ug mo kadto ang wala unang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Regine Lanuza, para sa Bayan.